ثم هذا الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى بفلسطين عليه السلام. Et Al-A'war al-Dajjal va rencontrer le prophète Isa alayhi salam en Palestine. الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى عليه السلام بفلسطين فيقتله نبي الله عيسى هناك بباب لد ولد قرية من قرى فلسطين. Donc ce borgne imposteur, Al-Dajjal, va rencontrer le prophète Isa alayhi salam en Palestine, qui va le tuer là-bas devant la porte de Lud. Isa va tuer Al-Dajjal devant la porte de Lud, et Lud est un des villages de Palestine. أخرج ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة. Ibn Majah, Ahmad et Al-Hakim, qui a jugé Sahih, rapportent d'après Ibn Mas'ud qu'il a dit: lorsque ce fut la nuit du voyage nocturne et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplit son voyage nocturne, il rencontra Ibrahim, Moussa et Isa et ils parlèrent ensemble du jour du jugement. ابن مسعود يقول فيما رواه عنه ابن ماجه وأحمد والحاكم. C'est ce qu'a rapporté Ibn Mas'ud d'après Ibn Majah, Ahmad et Al-Hakim. لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم. Lorsque ce fut la nuit du voyage nocturne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rencontra Ibrahim, Moussa et Isa et ils parlèrent ensemble du jour du jugement. Ils commencèrent par Ibrahim et l'interrogèrent à propos du jour du jugement, mais il n'y avait pas de connaissance à ce sujet. ثم سألوا موسى عليه السلام فلم يكن عنده منها علم. Puis ils posèrent la question à Moussa alayhi salam, qui lui aussi n'avait pas de connaissance à ce sujet. فرد الحديث إلى عيسى عليه السلام. La parole fut donnée à Isa alayhi salam. فقال عيسى عليه السلام قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله. Isa dit alors: j'ai quelques connaissances, mais avant sa survenue. Par contre, le moment exact où le jour du jugement va arriver, cela, seul Allah le sait. قوله فأما وجبتها أي وقت قيام الساعة على التحديد كما قال فلا يعلمها إلا الله. C'est-à-dire que l'année exacte ou le jour exact où le jour du jugement va arriver, seul Allah le sait. لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Pas un ange de haut degré, pas un prophète envoyé, non, de connaissance de moment exact où le jour du jugement va arriver. فذكر عيسى عليه السلام خروج الدجال. Isa alayhi salam a cité l'apparition de Al-Dajjal. ماذا قال؟ قد عهد إلي فيما دون وجبتها. Donc il a parlé, il a dit qu'il a des connaissances pour des choses qui sont avant la survenue du jour du jugement. فذكر خروج الدجال قال فأنزل إليه فأقتله. Il a cité la sortie de Al-Dajjal, il a dit on me fera descendre et je le tuerai. ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج. Puis il a cité l'apparition des tribus de Ya'juj et de Ma'juj. ثم دعاءه بموتهم. Il a cité qu'il allait faire une invocation pour que
ces deux tribus meurent. ثم بإرسال المطر فيلقي جيفهم في البحر. Puis, il y aura une pluie qui va entraîner leurs cadavres en mer. ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. Puis, les montagnes seront écrasées et la terre sera tendue. والأديم هو الجلد. Elle sera tendue comme une peau. قال فعهد إلي إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولاتها ليلا كان أو نهارا. Isa alayhi salam a dit, c'est ce que on m'a dit, et quand cela se produira, le jour du jugement sera imminent, à l'identique d'une femme enceinte qui est arrivée à terme et dont la famille ne sait pas quand est-ce qu'elle va accoucher, est-ce que c'est de nuit ou de jour. لذلك قال عليه السلام قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله. C'est pour cela que Isa alayhi salam a parlé de ce qui sait mais qui précède la survenue exacte du jour du jugement, mais que seul Allah sait quand le jour du jugement aura lieu. فقوله وجبتها أي وقت قيام الساعة على التحديد هذا لا يعلمه إلا الله. Donc, la date exacte du jour du jugement, seul Allah la sait. حفظني الله وإياكم من فتنة الأعور الدجال. Que Dieu nous préserve tous des discordes et de la zizanie de Al-A'war al-Dajjal.